Nous sommes ici à la librairie Rosario Castellano. Nous avons eu l'honneur et la gloire d'assister à une Hachette. Hurrah, hippie hurrah. Hachette. Plein de petites choses là. Voilà. Plein de petits cadeaux. Aquí dicen que va a tocar un pianista de Bellas Artes. Con este mismo piano tuve la suerte de tocar en primavera 2012 como invitado de Omniblues de México, por allá al fondo. Y empezando, es una maravilla aquí. Arte y música, arte y música. Así se llamaba la mia ragione sociale in Lugano, Cantone Ticino, en los años de 93 al 98 del siglo y milenio pasado. Dice, mira, qué maravilla. Mira, no sabía que había todo esto. En medio, la situación enorme. Siamo en la casa de Paco Ignacio Taibo II. Literatura. Él es un escritor, Paco Ignacio Taibo II. Y el jefe de, no sé cómo se llama aquí, Fondo Económico de Cultura. La culture, la grandeur et la gloire. C'est sympathique, hein? La librairie. Voilà, el piano, il était là. Entonces yo tuve la suerte de tocar con este piano que ustedes acaban de ver allá, con estas sillas que entonces estuvieron puestas acá. Acá hicieron un escenario y al fondo, bueno, el piano estaba arriba del escenario, pero después Juan Ávila de Omniblues necesitaba más espacio y me lo puse atrás al fondo. Solamente tocaba con ellos como 4 canciones, no, con piano. Y una la cantaba yo, ¿cómo se dice? Stormy Monday, pero aquí una grabación donde allá al fondo estaba tocando a mi Huchi Cuchimen de Willie Dixon. Bueno, aquí estuvimos ahora en la presentación de Hachette, Fle, aquí en la exposición de pintura, una maravilla. Y acá, Librería Rosario Castellanos, eso es. Y aquí no puedo bien leer. Así se llama aquí. Y la otra cosa, no sé, Fondo Económico de Cultura, algo así hay que preguntarle a nuestro querido amigo escritor Paco Ignacio Taibo II. Esta su casa. Bueno, ya. Regresamos y como lo digo, arte y música, porque también tendré que animarme a pintar. Sí, ojalá. Yo pinté ya como en el año, bueno, no voy a decir el año 66, 68, como adolescente, 12, 13, 14 años, cuando estuve en un internato de colegio jesuita, Collège Saint-Michel. Ah, voilà les livres. Ah, voilà. Explore. Bon, ben, j'ai encore pas reçu mon café là, non.
Mon express, oui. Está bailando. Ah, ça danse, explore, explore. Ben voilà, c'est merveilleux. Madame la professeure de français du CEDLEX, Centre d'études des langues étrangères de Casco Santo Tomas, de l'IPN, Institut Polytechnique National. Fíjate. Hein? Voilà. Eh oui. Ah, c'est merveilleux. Espera, espera. Ah, puis elle a... Ah, puis ici la bouboule pour les- Así con la mano. Là, voilà. C'est la réhabilitation, la rehab. Ben voilà. Voilà. Ben voilà. On est dans une librairie Rosario Castellano, donc chez Paco Ignacio Taibodos, ici les livres danse. Voilà, ça c'est mon épouse qui est professeure ici. Et ici. Ben voilà. Comme nous sommes arrivés un peu plus tard que pour le petit déjeuner, nous avons juste vu Hachette. Compliqué, compliqué. Oui, Hacer esto es súper difícil. ben voilà. Puis là, c'est pour la physiothérapie, une bouboule, la babale. Ah là, là, voilà. Ça, c'est pour des exercices de physiothérapie. Mira mis libros. Ben voilà, dis donc, attention. Hein. Ah oui, le bled. Bled collège. Ben, un bled en français, c'est un petit village, c'est un, comment dire, un mot populaire. Je viens d'un petit bled comme moi, je viens d'un bled qui s'appelle en allemand Leubringen et Évillard en français, il y avait 5000 habitants, il en reste que 3000. Ben moi je viens d'un petit bled. Voilà, yo soy. En allemand, ein Kaff. Ben voilà. Voilà, ben oui, voilà. Alors, merci pour votre attention. Voilà, tu vois, aujourd'hui, nous sommes presque sur 131, mais c'est pas le 31. Aujourd'hui, c'est le 28 février. Ben, c'est le dernier jour du mois de février de l'année 2026. Demain, c'est mars. Voilà. Focus d'air. Arte. Ah, voilà, Madame Danse. Madame Danse. Voilà. La disco queen. Voilà, voilà, voilà. La disco queen. Voilà. Mon expresso. Voilà, merci madame, mademoiselle. Muchas gracias. Bailando. Et voilà, mon expresso. Las jovencitas ahora son más. Italiano. Arte e musica.